ఈరోజు కూడా దేవుని వాక్యం నుండి రాజుల మొదటి గ్రంథం 2వ అధ్యాయం మొదటి వచనాన్ని చదువుకుందాం. ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിനായും കൂടെ നാം രാജാക്കന്മാരുടെ 1-ാം പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യം നാം വായിക്കാം. దావీదునకు మరణకాలము సమీపింపగా అతడు తన కుమారుడైన సొలొమోనునకు ఈలాగు ఆజ్ఞ ఇచ్చెను. ദാവീദിന്റെ മരണകാലം സമീപിച്ചപ്പോൾ തന്റെ മകനായ സൊലൊമോനോട് അവൻ കൽപ്പിച്ചത് എന്തെന്നാൽ, చదవబడిన లేఖనం కొరకై ప్రార్థన చేసి వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం. വായിച്ച വേദഭാഗത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം, തുടർന്ന് ചിന്തിക്കാം. పరిశుద్ధుడవైన మా తండ్రి, మీ ఘననామమునకు వందనములు, స్తుతులు, స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ പരമപിതാവേ, അങ്ങയുടെ ഘനമുള്ള നാമത്തിന് സ്തുതികളും സ്തോത്രങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നു. మీ పాదాల చెంత చేరి మరియవలే మీ వాక్యమును నేర్చుకోవడానికి, ఆ ప్రకారంగా జీవించడానికి మమ్మను సిద్ధపరచి సమకూర్చినందుల కొరకై స్తోత్రములు. അങ്ങയുടെ പാദപിടിയിൽ ചേരുവാനും അങ്ങയുടെ വചനം കേൾക്കുവാനും അത് പ്രകാരം ജീവിക്കുവാനും സഹായിക്കുന്നതിന് അങ്ങ് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ప్రతి విషయంలో మీకెంతో మహిమ మేము ఆపాదించగలుగునట్లు మమ్మను సిద్ధపరిచినందుకై స్తోత్రము చెల్లిస్తూ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അങ്ങേക്ക് മഹത്വം കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി ഞങ്ങളെ ഒരുക്കുന്നതിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, దావీదుకు మరణకాలము సమీపించినప్పుడు ఆయన కుమారుడైన సొలొమోను పిలిచి ఆయన చెప్పిన ఆజ్ఞలను గుర్చిన విషయాలు మేము వింటూ వస్తున్నాం. ദാവീദിന്റെ മരണനാളുകൾ അടുത്തപ്പോൾ തന്റെ മകനായ സൊലൊമോനെ വിളിച്ച് അവനെ പറഞ്ഞ് ബോധിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു വരുന്നു. అదే సమయంలో మీ ద్వారా మాకు అందించబడిన దైవ లేఖనాలు, ఆజ్ఞలు, సత్యాలు, వాటన్నింటినీ మేము కూడా పాటించాలని, ఏవి పాటించాలో వాటిని మీరు తేటగా మాకు బోధిస్తూ ఉన్నందుకు స్తుతించొచ్చు. അതേ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്കും കർത്താവ് ഓരോ സമയങ്ങളിലും പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന് ഞങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിനായി അങ്ങ് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. మా ప్రభువు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామమున వేడుచూ ఉన్నాము తండ్రి. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ കേൾക്കുന്ന പിതാവേ, ఆమేన్. ఆమేన్. ప్రభునందు ప్రియులారా, పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్ నుండి మనము తేటగా గమనించవలసిన గొప్ప సత్యాలు, దావీదుకు మరణకాలము వచ్చినప్పుడు ఆ మరణకాలములో ఆయన దాటిపోయే ముందు సొలొమోనుకు చెప్పిన ఆజ్ఞలు మనం వింటూ వచ్చాం. ദാവീദിന്റെ മരണകാലം സമീപിച്ചപ്പോൾ അവൻ മരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്റെ മകനോട് കൂടെ കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം പഠിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. అలాగుననే దేవుడు విశ్వాసులైన తన పిల్లలకు ఏమేమి పాటించాలో వాటిని ఎంతో వివరంగా, తేటగా ఆయన మనకు అందిస్తూ ఉన్నారు. మనము జాగ్రత్త పడి విందాం. അതുപോലെ തന്റെ മക്കളായ നാമം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനെ നാം പഠിക്കാം. ఈరోజు మరికొన్ని విషయాలు, దాదాపు ఇప్పటికి మనం 24 సంగతులు విన్నాం. ఇంకా చాలా సంగతులు మనము వింటూ జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉందాం. ഇതുവരേക്കും നാം 24 കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചു ചിന്തിച്ചു. ഇന്നും നിറയെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതിലും ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കാം. తిమోతికి వ్రాసిన మొదటి పత్రిక 4వ అధ్యాయం 12వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. തിമോഥെയോസിന്റെ 1-ാം പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12-ാം വാക്യം നാം വായിക്കാം. 11, 12 వచనాలు కలిసి ఉన్నాయి. 11, 12 వాక్యങ്ങൾ ചേർന്നിരിക്കുന്നു. ఈ సంగతులను ఆజ్ఞాపించి బోధించుము అని వ్రాయబడి, ഇത് നീ ആജ്ഞയിക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് തുടങ്ങി. ఈ సంగతులను ఆజ్ఞాపించి బోధించుము, ഈ കാര്യങ്ങളെ ആജ്ഞയിടുവാനും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. 12వ వచనంలో 12-ാം വാക്യത്തിൽ మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను,
విశ్వాసములోను పవిత్రతలోను విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. വാക്കിലും നടപ്പിലും സ്നേഹത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും നിർമ്മലതയിലും വിശ്വാസികൾക്ക് മാതൃകയായിരിക്കുക. చూసారా? మాటలో గాని ప్రవర్తనలో గాని ప్రేమలో గాని విశ్వాసములో గాని పవిత్రతలో గాని విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము అన్నాడు. അവിടെ പറയുന്നു വാക്കിൽ അതുപോലെ വിശ്വാസത്തിൽ നടപ്പിൽ സ്നേഹത്തിൽ നിർമ്മലതയിൽ విశ్వాసికൾക്ക് మాదిరిగా എന്ന് പറയുന്നു. కాబట్టి దైవ లేఖనంలో చెప్పబడిన మాట ఇది ఆజ్ఞగా వారికి బోధించుము అని చెప్పాడు. ഈ കാര്യങ്ങളെ അവനെ ഉപദേശിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. తిమోతికు రాసిన 2వ పత్రిక 2వ అధ్యాయం 24వ వచనం. അതേപോലെ തിമോഥെയോസിന്റെ 2ാം പുസ്തകം 2ാം അധ്യായത്തിന്റെ 14ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ అక్కడేమన్నాడంటే బోధింప సమర్థుడుగా ఉండాలి అని చెప్పాడు. അവിടെ ഉപദേശ സമൃദ്ധിയുള്ളവരായി ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ఇక్కడ సాత్వికముతో శిక్షించుచు జగడమాడక అందరి ఎడల సాధువుగాను బోధింప సమర్థుడుగాను కీడును సహించువాడుగాను ఉండవలెను అన్నాడు. അവിടെ സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിക്കുകയും ലജ്ജയിക്കാതെ സംശയമില്ലാതെ ഇല്ലാത്ത വേലക്കാരനായി ദൈവത്തിന് കൊള്ളാവുന്നവനായി നിൽപ്പാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. కనుక ఇక్కడ బోధింప సమర్థుడుగా ఉండాలి అని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు. അവിടെ ഉപദേശിക്കുവാൻ സമർത്ഥനായിരിക്കണം എന്ന് അവനെ ഉപദേശിപ്പിക്കുന്നു. అదే పత్రిక 2:24లోనే జగడమాడక అందరి ఎడల సాధువుగా ఉండుడి అని కూడా చెప్పాడు. അതേ അധ്യായത്തിൽ അവിടെ അവർ ആരോടും കൂടെ ഷണ്ഡം ഇടാതെ എല്ലാവരോടും ശാന്തമായി ഉപദേശിക്കുന്നവരായിരിക്കണമെന്ന് അവിടെ നാം വായിക്കുന്നു. జగడమాడొద్దు, అందరి ఎడల సాధువుగా ఉండాలి అని చెప్పాడు. ഒരു ഷണ്ഡം പിണക്കം പാടില്ല, എല്ലാവരോടും శాంతమాയിരിക്കണമെന്ന് కర్తావు നമ്മെ ఉపదేశిപ്പിക്കുന്നു. అదే సమయంలో పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 5వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో చెప్పాడు. അതേപോലെ പത്രോസിന്റെ 1ാം ലേഖനം 5ാം അധ്യായത്തിന്റെ 8ാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു. అక్కడేమన్నాడంటే నిబ్బరమైన బుద్ధి గలవారై మెలకుగా ఉండుడి అని చెప్పాడు. അവിടെ നിർമ്മലനായിരിക്കാനും ഉണർന്നിരിക്കാനും നിങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കുന്നു. నిబ్బరమైన బుద్ధి, తిన్ననైన బుద్ధి కలిగి మెలకుగా ఉండాలి. బుద్ధి వంకరగా కూడదు, నిద్రమత్తులు సోమరితనములో ఉండకూడదు, మెలకువ కలిగి ఉండాలి అని చెప్పాడు. അവിടെ നിർമ്മലരായിരിക്കുവാനും മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഉറങ്ങുന്നവരായിരിക്കാതെ ഉണർന്നിരിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കണം എന്ന് കർത്താവ് നമ്മെ ഉപദേശിപ്പിക്കുന്നു. రోమా పత్రిక 12వ అధ్యాయం 2వ వచనములో മാത്രമല്ല റോമാലേഖനം 12ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ఈ లోక మర్యాదను అనుసరించకుడి, లోక మర్యాదను అనుసరించకుడి అని చెప్పాడు. ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകരുത് എന്നവിടെ വായിക്കുന്നു. కనుక లోక మర్యాద అనేది మనము ఎన్నడూ గాని అనుసరించకూడదు. ഈ ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെ അതിന് അനുരൂപമായി നാം അനുസരിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന് വായിക്കുന്നു. ఎందుకంటే లోకమును దాని ఆశ గతించిపోతున్నాయి గనుక లోక మర్యాదలు మనము అనుసరించకూడదు. എന്ന് വെച്ചാൽ ലോകമും അതിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളും നശിച്ചു പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഒരു കർത്താവിന്റെ മക്കൾ ఆశ్రయించుకోవడం పాడిల్ల. అలాగునని లూకాసు వార్త 12వ అధ్యాయం 4వ వచనములో മാത്രമല്ല ലൂക്കാസ് സുവിശേഷം 12ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ దేహమును చంపిన తరువాత మరేమియు చేయనేరని వానికి భయపడకుడి అని చెప్పాడు.
ദേഹത്തെ കൊന്നിട്ട് പിന്നെ അധികമായി ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്തവരെ ഭയപ്പെടേണ്ട. కనుక దేహమును చంపిన వారికి మనము భయపడాల్సిన పని లేదు గాని ఆత్మను చంపిన తర్వాత నరకములో పడద్రోయగల శక్తి గల వానికి మనము భయపడాలి అని చెప్పాడు. ശരീരത്തെ കൊല്ലുന്നവർക്കായി നാം ഭയപ്പെടുവാൻ പാടില്ല. ആത്മാവിനെ കൊല്ലുന്ന കർത്താവിന് നാം അധികമായി ഭയപ്പെടണമെന്ന് കർത്താവ് നമ്മെ ഉപദേശിപ്പിക്കുന്നു. కనుక దైవ లేఖనంలో చెప్పబడిన మాట ఇది ఎంత త్యాగపూరితంగా ఉండాలో. దేహాన్ని చంపేవానికి భయపడాలి గాని ఈ దేహాన్ని ఆ ఆత్మను చంపువానికి భయపడాలి గాని ఈ దేహాన్ని చంపేవానికి అస్సలు భయపడాల్సిన పని లేదని చెప్పాడు. ഇവിടെ ശരീരത്തെ കൊല്ലുന്നവർക്ക് ഭയപ്പെടുവാൻ പാടില്ല. ആത്മാവിനെ കൊല്ലുന്ന കർത്താവിന് മാത്രം ഭയപ്പെടണം. മനുഷ്യന് ഭയപ്പെടുന്ന ജോലി ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നു. కనుక ఈ లోక మర్యాదను అనుసరించకూడదు, ఈ లోకస్తులకు అనుకూలంగాను మనము జీవించకూడదు. ഈ ലോകത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളെയും അനുരൂപമാക്കുവാൻ പാടില്ല. മാത്രമല്ല ലോകത്തുള്ള വ്യക്തികളെയും ഭയപ്പെടുവാൻ പാടില്ല. కనుక దైవికమైన లేఖన సత్యాలు మనము ఆలోచన చేసి దేవునికి ఎంతో మహిమకరంగా జీవించవలసిన వారమై ఉన్నాం. അതുകൊണ്ട് നാം കർത്താവിന്റെ വചനത്തിലുള്ള സത്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിൻ പ്രകാരം ജീവിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുന്നവരായി കാണപ്പെടാം. ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 6వ వచనములో ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 6-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ మీరు దేనిని గూర్చియు చింతింపకుడి. అసలు చక్కని ఆజ్ఞగా మనం భావిస్తే దేనిని గూర్చి మనము చింతపడకూడదు. അവിടെ ഒരു നല്ല കൽപ്പന പറയുന്നു. ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത്, ഏതിനെ കുറിച്ചും നാം ചിന്തിക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു. ఎందుకంటే మన విన్నపాలు దేవుడు వింటాడు, మన విన్నపాన్ని విని దేవుడు సహాయం చేస్తాడు. గనుక మనము దేనిని గురించి చింతపడాల్సిన పని అయితే మనకు ఉండకూడదు. നാം ഏതൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുവാൻ പാടില്ല. കാരണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളെയും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെയും കർത്താവ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥനകളെ കേൾക്കുന്നു, അവൻ അതിനെ അതാത് സമയങ്ങളിൽ നൽകും എന്നുള്ള വിശ്വാസം. కాబట్టి ప్రభునందు ప్రియులారా, వాస్తవాలు తేటగా గ్రహించండి. ഇതിന്റെ സത്യങ്ങൾ ശക്തമായും വ്യക്തമായും മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో మీరు ప్రార్థన చేయునప్పుడు వేషధారుల వలె కూడా ఉండొద్దు అని చెప్పాడు. അവിടെ മത്തായി സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള വ്യക്തികളെ പോലെ കപട ഭക്തിക്കാരെ പോലെ ആകരുത് എന്ന് കർത്താവ് അവിടെ പറയുന്ന ഒരു വാക്കിനെ നാം കാണുന്നു. మనము ప్రార్థన చేసేటప్పుడు వేషధారులాగా ఉండొద్దు. ఎందుకంటే కొంతమంది చిన్న ప్రార్థన చేసి ఇంకా ఇంటికాడ పెద్ద ప్రార్థన చేసేటట్టుగా ఈ చిన్న ప్రార్థన దీవించిన ఆయన అంటుంటారు. వేషధారణ. അവിടെ ചിലർ വലിയ വലിയ പ്രാർത്ഥന ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെറിയ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയും. അത് ജനങ്ങളുടെ മുൻപാകെ അതൊരു വേഷമിടുന്ന ഒരു അനുഭവമായി കാണുന്നു. ప్రార్థన చేస్తూ ఆ ప్రార్థనలోనే వారి భక్తిని కనపరిచేటట్లుగా మాట్లాడుతా ప్రార్థన చేస్తారు. అదే వేషధారణ అంటే. പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഭക്തിയെ ജനങ്ങൾ മുൻപാകെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് തന്നെ അതാണ് ഈ വേഷം ഇടുന്ന కపట భక్తికారుడే ప్రార్థన എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. మరి మనము ఎలా ఉండాలి? దేనిని గురించి చింతపడకుండా ఉండాలి. మనము ప్రార్థన చేసినప్పుడు మన ప్రార్థన దేవుడు వింటాడన్నట్లుగా ఉండాలి గాని వేషధారుల వలె మనము ఉండకూడదు. നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കർത്താവ് കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ള എണ്ണത്തോടും ബോധത്തോടും കൂടെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആ സമയം നാം കപടഭക്തിക്കാരെ പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പാടില്ല. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 14వ అధ్యాయం 20వ వచనంలో కొరింథీయులకు എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം അതിന്റെ 14-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 20-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ బుద్ధి విషయమై పసిపిల్లల వలె ఉండకుడి అన్నాడు. അവിടെ ബുദ്ധിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലെ ഇരിക്കണം. దుష్టత్వం విషయమై శిశువులుగా ఉండుడి, బుద్ధి విషయమై పెద్దవారలై
ఉండుడి అన్నాడు. തിന്മയ്ക്ക് ശിശുക്കൾ പോലെയും ബുദ്ധിയിലോ മുതിർന്നവരായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. కాబట్టి దైవ గ్రంథములో వ్రాయబడిన మాట, మనము బుద్ధి విషయమై పసిపిల్లలు కాక బుద్ధి విషయమై పెద్దవారలుగా ఉండాలి అని చెప్పాడు. ബുദ്ധിയിൽ നാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ ഇരിക്കുവാൻ പാടില്ല, നാം മുതിർന്നവരെ പോലെ ഇരിക്കണം എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു. అక్కడక్కడ పసిపిల్లల వలె పిల్ల చేష్టలు చేస్తూ ఉన్నట్టు కనపడతా ఉంటారు. అలా మనం ఉండకూడదు అనే విషయాన్ని చెప్పాడు. അവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് നാം കാണുന്നു. പക്ഷെ നാം അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല, മുതിർന്നവരെ പോലെ ഇരിക്കണം എന്ന് കർത്താവ് നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 15వ అధ్యాయం 33వ వచనం. കൊരിന്ത്യർക്കെഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം 15-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 33-ാം వాక్యం వాయిക്കുമ്പോൾ ఇక్కడేమని వ్రాయబడింది అనంటే, దుష్ట సాంగత్యం మంచి నడవడిని చెరుపును కనుక మోసపోకూడదు. దుష్ట సాంగత్యం మంచి నడవడిని చెరుపుద్ది. അവിടെ വഞ്ചിക്കപ്പെടരുത്. ദുർഭാഷണത്താൽ സദാചാരം കെട്ടുപോകുന്നു. కాబట్టి ఎవరు కూడా దుష్ట సాంగత్యము చేయకూడదు, అందులో మోసమున్నది అని తేటగా చెప్తూ ఉన్నాడు. ആരും ദുർഭാഷണം ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു പോകും എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. కనుక ప్రభునందు ప్రియులారా, దైవ లేఖనంలో వ్రాయబడినట్లుగా మనము గమనిస్తే ఎంతో విశేషమైనటువంటి జాగ్రత్త కలిగిన వారుగా మనము ఉండాలి అని చెప్తా ఉన్నాడు. വചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ നാം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നാം എത്രയോ ഉണർവുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുന്നു. హెబ్రీ పత్రిక 13వ అధ్యాయం 5వ వచనం. എബ്രായ ലേഖനം 13-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ధనాపేక్ష లేని వారై మీకు కలిగిన వాటితో తృప్తి పొందియుండుడి అని చెప్పాడు. അവിടെ നിങ്ങൾ പണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായി മോഹിക്കുന്നവരായി ഇരിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കുന്നത് മതി എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക. కనుక ప్రియులారా, మనకేముండకూడదు, ధనాపేక్ష. ఈ ధనాపేక్ష అనేది మనకు ఉండకూడదు. ఎందుకంటే అది సమస్తమైన కీడులకు మూలము. కనుక ధనాపేక్ష లేని వారై ఏది కలిగి ఉంటే దానితోనే మనము తృప్తి కలిగి ఉండాలి. നാം ലോകത്തിൽ ധനത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹം ഉള്ളവരായി കാണപ്പെടാതെ നമുക്ക് എന്ത് ഇരിക്കുന്നുവോ അതിനെ കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്നവരായി നാം ഇരിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. కనుక మనము దాటిపోయే ముందు మన దారి ఎలాగుండాలో దేవుడే తేట తెల్లం చేస్తూ మనకు ఆజ్ఞాపిస్తూ ఉన్నట్లుగా మనము చూస్తున్నాం. നാം ധനത്തെ കുറിച്ച് അപേക്ഷകൾ ഉള്ളവരായി ഇല്ലാതെ കർത്താവിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലുള്ള വചന സത്യങ്ങളെയും കർത്താവ് നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നു. అలాగునని కొరింథీయులకు రాసిన 2వ పత్రిక 6వ అధ్యాయం 14 నుండి 18 వచనాలలో, ഇതുപോലെ തന്നെ കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ 2-ാം ലേഖനം 6-ാം അധ്യായം 14 മുതൽ 18 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, అక్కడ అవిశ్వాసులతో జోడుగా ఉండకుడి అని చెప్పాడు. അവിടെ അവിശ്വാസികളോട് കൂടെ ഇണയില്ല കൂടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. అవిశ్వాసులతో జోడుగా ఉండొద్దు. ఎందుకంటే నీతికి దుర్నీతితో ఏమి సాంగత్యం, వెలుగునకు చీకటితో ఏమి పొత్తు, క్రీస్తుకు బెలియాలతో ఏమి సంబంధం, అవిశ్వాసితో విశ్వాసికి పాలెక్కడిది అని చెప్తా ఉన్నాడు. ഇവിടെ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നീതിക്കും അനീതിക്കും സംബന്ധം ഏത്, വെളിച്ചത്തിനും ഇരുട്ടിനും കൂട്ട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ കർത്താവ് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെയും ചേർത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ఒకవేళ లోకస్తుల మధ్య మీరుంటే వారి మధ్య నుండి బయలు వెడలి మిమ్మును మీరు జాగ్రత్త చేసుకోండి. పాపముతో జోలి ఇక ఏమీ ఉండొద్దు.
మీరు పాపమును ముట్టొద్దు, పట్టొద్దు, తాకొద్దు అనే విషయాలు మనము చూస్తాం. നാം ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ലോകജനങ്ങൾ മധ്യയിൽ ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം കർത്താവിന് മുൻപാകെ ജീവിക്കുവാൻ അവരിൽ നിന്നും അകന്നിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു. പാപത്തെക്കുറിച്ചും പാപത്തിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിഞ്ഞ് നാം അതിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു ജീവിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. కనుక లోక మర్యాదను గాని, లోకముతో స్నేహము గాని మనము ఎన్నడే గాని చేయకూడదు. നാം ലോകത്തിന്റെ സ്നേഹം, ലോകത്തിന്റെ മര്യാദ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഏതൊരു സമയത്തിലും നമ്മോട് കൂടെ അടുപ്പിക്കുവാൻ പാടില്ല. లోక మర్యాదను అనుసరించకూడదు. ലോകത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ നാം പാലിക്കുവാൻ പാടില്ല. అవిశ్వాసులతో జోడుగా ఉండకూడదు. అవిశ్వాసియోട് ఇణయిల్లాపడకూడదు. ఎఫెసీ పత్రిక 5వ అధ్యాయం 18వ వచనములో మద్యముతో మత్తులై ఉండకుడి అన్నాడు. അവിടെ എഫേസ്യ ലേഖനം 5ാം അധ്യായത്തിന്റെ 18ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വീഞ്ഞു കുടിച്ച് മത്തരാകരുത് എന്ന് അവിടെ നാം വായിക്കുന്നു. జాగ్రత్త పడండి. మద్యముతో మత్తులుగా ఉండకూడదు. మద్యముతో మత్తులుగా ఉండకూడదు. വീഞ്ഞു കുടിച്ച് മത്തരാകുവാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മുടെ വായിക്കുന്നു. అలాగునని తెస్సలోనికైలకు రాసిన 2వ పత్రిక 3వ అధ్యాయం 13వ వచనములో തെസ്സലോനിക്കർക്ക് എഴുതിയ 2ാം ലേഖനം 3ാം അധ്യായത്തിന്റെ 13ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ అవిశ్వాసులతో జోడుగా ఉండొద్దు అని చెప్పిన దేవుడే, మద్యముతో మత్తులై ఉండకుడి అని చెప్పిన దేవుడే, మేలు చేయుటలో విసుకకవద్దు అని చెప్తా ఉన్నాడు. അവിടെ നാം മദ്യം കുടിച്ച് മത്തരാകുവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം, അതുപോലെ ലോകത്തിന്റെ മക്കളോട് കൂടെ ഇണയില്ലാപ്പണ പറഞ്ഞ കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നു നാം നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ തളർന്നു പോകരുത് എന്ന് പറയുന്നു. మేలు చేయుటలో కూడా విసుకవద్దు అని చెప్పాడు. తెస్సలోనికైలకు రాసిన 2వ పత్రిక 3:13. ഇത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല 3ാം അധ്യായത്തിന്റെ 13ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ നാം തളർന്നു പോകാതെ ഇരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ ఇట్టి సంగతులను జాగ్రత్తగా మనము యోచన చేసి ప్రభువుకు మహిమకరంగా జీవించవలసిన వారమై ఉన్నాం. നാം ഓരോരുത്തരും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെ ആലോചന ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നും കർത്താവിന് മഹത്വം കൊണ്ടുവന്ന കാര്യങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഉള്ളവരായി നാം കാണപ്പെടാം. హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 11, 12 వచనాలలో എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 6ാം അധ്യായത്തിന്റെ 11, 12 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ఇది చాలా పెద్ద మాట గాని గుర్తుపెట్టుకోవలసిన మాట. ఇది దైవ ఆజ్ఞగా మనము పాటించి జాగ్రత్త పడవలసిన మాట. ഇത് ഒരു വലിയ വാക്യമായിരുന്നാലും ഇതിൽ നാം പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിനെ നാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ പാലിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു. మీరు మందులు కాక విశ్వాసము చేతను ఓర్పు చేతను వాగ్దానములను స్వతంత్రించుకుని వారిని పోలి నడుచుకున్నట్లుగా మీలో ప్రతివాడును మీ నిరీక్షణ పరిపూర్ణమగు నిమిత్తము మీరిది వరకు కనుపరచిన ఆసక్తిని తుదమట్టుకు కనుపరచవలెనని അപേക്ഷിച്ചുచున్నాము. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തന്മാർ പ്രത്യാശയുടെ പൂർണ്ണ ഹൃദയം പ്രാപിപ്പാൻ അവസാനത്തോളം ഒരുപോലെ ഉത്സാഹം കാണിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ఇక్కడ వ్రాయబడిన మాట విశ్వాసము చేతను ఓర్పు చేతను వాగ్దానములను స్వతంత్రించుకునిన వారిని పోలి నడవాలి అన్నాడు. അവിടെ വിശ്വാസത്തോടും നിങ്ങൾ ഒരേപോലെ നടക്കണമെന്ന് അവിടെ നാം വായിക്കുന്നു. ప్రియులారా, జాగ్రత్త పడండి. మనము దేవుని వాగ్దానాలు ఓర్పు చేత స్వతంత్రించుకొని రేపు ప్రభువుతో ఆనందించేటట్లు ఉండాలి గాని ലോകസ്തുല്ലാగా మన జీవితాలను ఉంచుకోకూడదు. നാം ഒരു നാൾ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലുള്ള ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ പോകുന്ന മുഖാന്തരം ലോകത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ പോലെ നാം നടക്കുവാൻ പാടില്ല. ప్రారంభములో ఉన్న ఆసక్తి ఆఖరి వరకు కనపరచాలి.
ఫస్ట్ లో దేవుని కొరకు ఎంత భక్తి కలిగి ఉండాలని అనుకుంటామో చివరి వరకు అలాంటి భక్తి కలిగే మనము జీవించాలి. കർത്താവിനെ കുറിച്ച് നാം ആരംഭത്തിൽ നമ്മുടെ കാണപ്പെട്ടിരുന്ന ആ ഭക്തി അവസാനത്തോളം ഇരിക്കണം എന്നുള്ളത് കർത്താവിന്റെ ആഗ്രഹമായിരിക്കുന്നു. హెబ్రీ పత్రిక 13వ అధ్యాయం 9వ వచనములో నానా విధములైన అన్య బోధల చేత త్రిప్పబడకుడి అని చెప్పాడు. അവിടെ എബ്രായ ലേഖനം 13ാം അധ്യായത്തിന്റെ 9ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വിവിധമും അന്യവുമായ ഉപദേശത്താൽ ആരും നിങ്ങളെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകരുത്. కనుక నానా విధములైన అన్య బోధలు ఉన్నాయి చూసారా, వివిధము రకరకాల బోధలు ఏంటో వాళ్ళకు అనుకూలంగా చేసేసుకోవడం, దైవ భయము బొత్తిగా లేకుండా జీవించడం. అలాగున అన్య బోధల చేత త్రిప్పపడవద్దు. దేవుని కొరకు నమ్మకముగా, ఆయన కొరకు సత్యముగా నిలిచి జీవించాలి, స్థిరులుగా ఉండాలి గాని త్రిప్పబడకూడదు అన్నాడు. നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ വിവിധമും അന്യവുമായ ഉപദേശങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ധാരാളമായി ഉണ്ട്. അതിൽ നാം തെറ്റിപ്പോകരുത്. കർത്താവിൽ നാം സ്ഥിരത ഉള്ളവരായും ഉറപ്പുള്ളവരായും ഇരിക്കണം എന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹമാകുന്നു. కాబట్టి ప్రభునందు ప్రియులారా, జీవము గల దేవుని వాక్యములో వ్రాయబడిన మాటలు మనము ఆలోచన చేసినప్పుడు మనము ఎల్లప్పుడూ దేవునికి అనుకూలంగా ఆయన చిత్తానుసారంగా జీవించాలే గాని మన ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ప్రవర్తించకూడదు. ఆయన ఆజ్ఞలను అనుసరించాలి అని చెప్తా ఉన్నాడు. നാം ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ ഹിതപ്രകാരം ജീവിക്കാതെ കർത്താവിന്റെ ആജ്ഞകളെ കൽപ്പനകളെ കൈക്കൊണ്ട് തന്റെ ഹിതപ്രകാരമും ഇഷ്ടപ്രകാരമും ജീവിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ఎటు గాలొస్తే అటు వెళ్ళిపోయేవారుగా ఉండకూడదు. దేవుని కొరకు నమ్మకంగా జీవించాలి. നാം ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനായി നാം വിശ്വസ്തരായി ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടമാകുന്നു. అలాంటి శ్రేష్టమైన అనుభవాన్ని మనము కలిగి ఆయన నామానికి మహిమ తెచ్చే వారంగా ఉందాం. അതുപോലുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ ഉന്നതമായ അനുഭവങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാലിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിന് മഹത്വം കൊണ്ടുവരുന്നവരായി ജീവിക്കാം. దావీదు సొలొమోనుకు చెప్పినట్లే, ఆజ్ఞాపించినట్లే దేవుడు విశ్వాసులమైన ఆయన పిల్లలమైన మనకు ఈ సంగతులను తేటతెల్లం చేస్తూ ఉండగా మనం ఎంతో జాగ్రత్త పడవలసిన వారమై ఉన్నాము. ദാവീദ് തന്റെ മകനായ ശലോമോനോട് കൂടെ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞതുപോലെ കർത്താവ് നമ്മോടുകൂടെ ഒവ്വൊരു കാര്യങ്ങളെയും പറഞ്ഞ് ഉപദേശിച്ച് ബോധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. అలాగున ప్రతి ఒక్కరూ జాగ్రత్త పడి సిద్ధపడి ప్రభువుకెంతో మహిమకరంగా జీవించాలని ప్రభు పక్షంగా ప్రేమతో మనవి చేస్తున్నాం. അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് കർത്താവിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ടുവരുന്നതായി ജീവിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ప్రార్థన చేసుకుందాం. പ്രാർത്ഥിക്കാം. పరిశుద్ధుడవైన మా తండ్రి, పరమందు ఆసీనుడవైన మా దేవా, మీ ఘననామానికి స్తోత్రము చెల్లిస్తున్నాం. പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ പരമപിതാവേ, ഉന്നതങ്ങളിൽ വീട്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. మీ దివ్య లేఖనములో వ్రాయబడిన వాస్తవిక సత్యాలను అన్నింటిని బట్టి మిమ్మును స్తుతిస్తూ ఉన్నాం. അങ്ങയുടെ തിരുവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സകല സത്യങ്ങൾക്കായി അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా దైవ లేఖనానుసారమైన జీవితాన్ని జీవిస్తూ మీకెంతో మహిమ తేగలుగునట్లు సిద్ధపరుస్తారని ప్రార్థిస్తున్నాం. ഓരോരുത്തരും കർത്താവിന് മഹത്വം കൊണ്ടുവരുന്നവരായി ജീവിക്കാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ప్రతి విషయంలో మీకు రావలసిన మహిమ, ఘనత, కీర్తి, ప్రభావములను మీరు ఆరోపించుకొనమని వేడుకుంటూ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അങ്ങേക്ക് വരേണ്ട മഹത്വവും കീർത്തിയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും കൊണ്ടുവരുവാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് విడువక ఎడబాయక కృప చూపి మీకు రావలసిన మహిమ, ఘనత, ప్రభావములను మీరే ఆపాదించుకొనమని వేడుకుంటూ ഞങ്ങളെ കൈവിടാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളമായ കൃപകൾ നൽകി അങ്ങേക്ക് മഹത്വം കൊണ്ടുവരുന്നതായി ജീവിക്കുവാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് మేమందరము కుడికి గాని ఎడమకు గాని తొట్టిల్లిపోకుండా ప్రతి విషయంలో మీకు అనుకూలంగా జీవించడానికి మమ్మను సిద్ధపరచమని ప్రార్థన చేస్తూ ഞങ്ങൾ ഏവരും ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും വീണു പോകാതെ അങ്ങേക്ക് മഹത്വം കൊണ്ടുവരുന്നവരായി തുടർന്ന് ജീവിക്കുവാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട്
మా ప్రభువు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామమున వేడుచూ ఉన్నాం మా పరమ తండ్రి. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ കേൾക്കുന്നു പിതാവേ. ఆమేన్. ആമേൻ.